Wala. Ganun din gagawin sa'yo pag Nangyari doon. Labas na. Ang daming manonood oh. Puno. Tuloy ang laro. may lakad pala sila. Uy, mas muntik na, pasok. Uy, pumunta sa likod. Over the bakod. Tira. Ay, tumira. Ito, luwag. Uy, foul. Number 18. Free throw. Kapos. Kurang tira, kapos. Pangalawang tira. Wala pa rin. Sablay. Sablay. Pasok. Sablay ulit. Yun na. Uy, nakapulot na. Pinulot na lang. Sablay ulit. Aray ko. Tira mo na. Tira. Nice one. Tira, luwag. Kulang Jumper, Sablay, rebound, and Debalugos. Pass to Abenido. Abenido, pass to Kado, back to Abenido. Ayun na. Isa pa ulit. Ay, sayang. Pumasok na kanina yung tira niya eh. Galario. Galario. Dinaan-daanan lang. Ah. Ayun pala oh, meron pala doon oh. Doon pala sila naka ano oh. Hindi pala nakapwesto. Laka po, 4-2-3-1. Bagsak na naman ang isa. Pakiusap po yung sasakyan. 4-2-3-1, GBB. Ganda. Ikaw na naman ang makakatira niyan. Sige. Aray, sayang. Ang lakas. Sayang. Substitution. Papasok si Bonso. At si Job. Yan na. Si Bonso. Papasok si Bonso. Tira. Ni Job. Ora. Tira. Uy, isa pa. Oy, gampa rin. Gara ng tira. Nine. Luwag. Ganda. One hand.
Kinaliwa pa. Ayun ang Velasquez, pasok yung jacket. Yung jacket is carried by Brad Prenas. Prenas, rolling the ball. Pakasa na ba? Pakasa sa gulong. Foul. Under the foul. Velasquez. Ano ba ang Velasquez? Number 2. First personal foul. Rolling for Velasquez. Naba. Baka Prenas, pakasa sa gulong. Uy, tira. One hand ulit. Nice one. Ay, sayang. Pre, galingan mo, pre! Shoot mo! Para sa'yo, maya! Uy. Bato na. 2 and 1. Ah, 3 seconds. Napasarap sa pasahan. Napasarap sa pasahan. Nangitlog na. Yun na. Jump shot na. Ayun na. And Velasquez. 3 seconds na naman. Ayun.